सो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज होची 30 अगस्त। सबुदिन पर सका सका देश विदेश रे अनेक गुड़िए खबर रही जेपर कि कालिया योजना, पीएम किसान, छात्र छात्री को मिलिबो टंका, राशन कार्ड, एलपीजी गैस, विश्वकर्मा योजना भली अनेक गुड़िए खबर रही। प्रतिदिन देश विदेश रे खबर देखिया आम चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर रखु, पाखर बेल आइकन ऑल बटन को प्रेस करंतु जहाँफल कि नुआ नुआ अपडेट आपण मैंने सर्वप्रथमे देखिपारे। चलतु दर्शक बंधु आज सकाल न्यूज उपर नजर पकेबा। दर्शक बंधु प्रथम खबरटी आसला पाणीपाग को नहीं बड़ खबर। सूचना अनुसार आसंता 24 घंटा माध्यम एक घन बलय लघुचाप सृष्टि होची। 3 दिन पर्यंत ओडिशा रे भिजियो बोली उपकूल ओडिशा रे खास करी वर्षा रहिबो। सेतिपई ए सब जिला को नहीं एलर्ट जारी करा जायछि। गजपति, रायगड़ा, मालकानगिरी जिले में घड़घड़ी सह वर्षा को नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। पुरी, कटक, खोर्धा, जगतसिंहपुर, बरगड़, बलांगीर, नुआपड़ा, कलाहांडी भली जिला को मध्य एलर्ट जारी करा जायछि। परवर्ती खबरटी आसला सुभद्रा छुआरे बदलिला गाइडलाइन। सुभद्रा छुआरे राशन कार्ड परिवार को समस्त महिला मन को मिलिबो सुभद्रा टंका। नुआ राशन कार्ड रे गाइडलाइन अनुଯାयी कले सरकार घोषणा। सूचना अनुसार महिला एवं शिशु विकास विभाग को नहीं संशोधन गाइडलाइन समस्त जिलापाल एवं म्युनिसिपालिटी कमिशनर को पठाई योजना माध्यम उपकूल होतिबा महिला मानकु खाता को वर्ष को सीधासख 10,000 टंका 2टी किस्त प्रदान कराई। परवर्ती खबर आसला स्मार्ट मीटर नारे घोषणा। टाटा पावर विरुद्ध रे हलफल। तातिले लोक घरू मीटर फुपाड़ी टाटा पावर एबे गेट ऑफिस आगरे फिंगिले स्मार्ट मीटर। सूचना अनुसार सेपटे बीजेपी टार्गेट करछि जे बीजेडी देश रे आश्चर्य करी कहछंती 300 यूनिट बिजुली देबा प्रति यह प्रतिदिन असफल। सेपटे स्मार्ट मीटर अधिक बिल आसुथिया बेले अभियोग करी एबे भ्रम करिसंती टाटा पावर आगर। नवविवाहिता राशन कार्ड रे केमिति जोड़िबा नाम। सूचना अनुसार राशन कार्ड रे आधार कार्ड, पान कार्ड एवं पासपोर्ट साइज फोटो को नहीं आपण माने डॉक्यूमेंट को निजर ब्लॉक रो नहीं नाम जोड़ी पारिबे एवं जनसेवा केंद्र जाई मध्य नाम को जोड़ी पारिबे बोली सूचना देछंती। परवर्ती खबर आसला नुआखाई रे आउ अक्षय तृतीया रे मिलिबो टंका। चाषी पाई खुशी खबर 12,000 टंका। सीएम एबे किसान छुआरे सरकार पक्षरु एक बड़ घोषणा करचंती। सबु चाषी अकाउंट को सीधा सक आसीबो 12,000 टंका सीएम योजना रे। परवर्ती खबर आसला राशन कार्ड धारी पाई बड़ खबर। राशन कार्ड रे आसला 9टी नुआ नियम। सूचना अनुसार राशन कार्ड थिले आपण माने आवश्यकता जिनिस नहीं पारिबे। गहम, डाली, चीनी, लुण, सोरिष तेल, अटा, सोयाबीन एवं मसला नहीं पारिबे। लोकंको स्वास्थ्य रखिबा पई एई सब जिनिस दिया जिवो। परवर्ती खबर आसला लेबर कार्ड रे एबे नुआ लिस्ट। सूचना अनुसार आसला लेबर कार्ड रे एबे नुआ लिस्ट। तेबे योजना संपर्क में जो जन श्रमिक माने आवेदन करिसंती सरकार तरफ पक्षरु सेमानंको एबे नुआ लिस्ट देखिपारिबे एवं 10,000 नहीं 3,000 टंका पर्यंत सुविधा मिलिबो। परवर्ती खबर आसला बैंक खाता रे टंका नथिले भी उठेई पारिबे टंका। जदि आपणकर जनधन अकाउंट होइथाय अचानक आपणको पैसा दरकार हेले आपण मध्य भल भल लाभ पाई परिबे। एई जनधन खाता अकाउंट थिले 10,000 टंका पर्यंत उठाई पारिबे टंका। परवर्ती खबर आसला आधार कार्ड थिले मिलिबो 50,000 टंका। जदि आपणक पाखरे आधार कार्ड अछि ताहले केवल 10,000 नहीं 20,000 टंका पर्यंत ऋण आनी पारिबे। सेतिपई आपणकर सिविल स्कोर हेले ऋण उपलब्ध अन्य अधिक सुदर मध्य ऋण नेबार संभावना रही। एथिपई जेकोसी बैंक प्रथमे एक केवाईसी करनियंतु एवं बायोमेट्रिक सहित संयुक्त हुंतु। परवर्ती खबर आसला बढ़िबो महंगा भत्ता।
ଘୋଷଣା କଲେ ମୋଦି ସରକାର। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 3% DA ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ 50% DA ପାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି 3% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୋଷ୍ଟାଲର ଆସିଲା ନୂଆ ସ୍କିମ୍। 5,000 ଜମା କରି ପାଆନ୍ତୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଡାକଘରରେ ଖୋଲିପାରିବେ ଆପଣ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1 ନେଇ 5 ବର୍ଷ ସ୍ୱପ୍ନର ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରଖି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା LPG ଗ୍ୟାସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ନେଇ ହେବ 6ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ପହିଲାରୁ ବଦଳିଯିବ ଅନେକ ନିୟମ, ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି ନିୟମ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ। 5,000 କୁକୁଡ଼ା ମାରିଲେଣି ଟିମ୍। ବାର୍ଡଫ୍ଲୁରେ ଏବେ ପିପିଲିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ। 37 ଜଣ ଫାର୍ମରେ ଏବେ କରାଯିବାର ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 20,000ରୁ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ବଡିକିଲ୍ ଏବଂ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 12 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ହିଁ ଗତକାଲି ପିପିଲି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାକୁ ରୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଏବଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା 5 ଲକ୍ଷ ଘର ମିଳିବ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ। PM ଆବାସ ଯୋଜନା ହିତକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ମାଗଣାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖୁସି ଖବରକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଆସନ୍ତା ମାସ 6 ଦିନ ସ୍କୁଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି ରହିବ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଛୁଟି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଉଳ ATM। ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଖୋଲିବ ଚାଉଳ ATM। ଠକେଇରେ ରୋକିବା ପାଇଁ ସହଜ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବେ ଲାଭମାନ। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିଧାନସଭା ଓ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି ଅଧ୍ୟୟନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୋଲିବ ଚାଉଳ ATM। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା LIC ଆଣିଲା ନୂଆ ସ୍କିମ୍। ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 12,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ୍। LICରେ ସ୍କିମ୍ରେ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମାସକୁ 12,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ଆକାରରେ ପାଇପାରିବେ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭର ସହିତ LIC ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଏକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। LIC ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 40 ବର୍ଷର ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଆଳୁ କେଜି 10 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 400 ଟ୍ରକରେ ଏବେ ଆଳୁ ଆସୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଳୁ କେଜି 10 ନେଇ 12 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପରେ ଉତ୍ତର ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଥିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ATM ବସିଛି। ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଛି ଯେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚାଉଳ ATM ବସାଯିବ। ଏହାପରେ ସଫଳ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ATM ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଇମାନଙ୍କର କଟିଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ। କଟିଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ ଆଉ ମିଳିବନି ଚାଉଳ। ଜଲ୍ଦି କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କାମ। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯିବ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ
जदि आपण माने ए केवाईसी